I'm so excited to be here tonight Estoy emocionado de poder estar aquí and to hoy be able to bring a word y poder traer la that palabra I believe that God has given me to be able to share with His people. que yo creo que Dios me ha dado para compartir con su pueblo. I don't think that you like heard me correctly. I said God is bringing a word tonight Dios está trayendo una palabra hoy that is about to change your life. que va a cambiar tu vida. See, we come here and then we don't realize that sometimes God is trying to speak and change something in our life. Venimos aquí y no nos damos cuenta que Dios en realidad quiere cambiar algo en nuestras vidas. And we come and we come with a lack of expectancy. Y venimos con falta de expectamiento. But I believe that God is going to speak to this house today. Pero yo creo que Dios va a hablar a esta casa el día de hoy. When we get the opportunity to speak, we are always asking God this one question: what do you want to talk to your people about? Cuando tenemos la oportunidad de predicar, siempre le preguntamos a Dios, ¿de qué le quieres hablar a tu pueblo hoy? And usually it's kind of silent in the beginning. Y usualmente es un poco silencioso en el And principio. there comes a moment where you start freaking out. You're like, all right, God, any moment now. Y viene un momento donde te desesperas y dices, Dios, en cualquier momento. But I remember that when God brought this word to me, Pero me recuerdo que cuando Dios me dio esta palabra, He was still refining it today. todavía la estaba refinando hoy. I was remembering things. I was like doing stuff, and God was telling me like, put this down, or jot this down. Me estaba recordando de cosas y Dios me decía, escribe esto, pon And I was esto. being obedient to what God had told me to say tonight. Y quería ser obediente a lo que Dios quería que yo dijera hoy. And I said, God, listen, they might get a little angry at me, but it's all right. Y le dije, Dios, tal vez se van a enojar un poco conmigo, pero pues está The bien. worst that can happen is pastor doesn't let me preach anymore. Lo peor que pudiera pasar es que el pastor ya no me deja predicar. But I'm so thankful that I get to be able to share this tonight. Pero estoy agradecido que puedo compartir esta noche. And again, I'll always say I'm thankful for our pastors here at the Y house siempre digo, estoy agradecido por los pastores que tenemos en la casa. for entrusting us and giving us the opportunity to come and speak. Por darnos la confianza y la oportunidad de poder compartir la But without palabra. further ado, Pues sin tomar más tiempo, I want to get into this message quiero entrar al mensaje that I titled The End of the Road. que titulé El final del camino. I want you to look at your neighbor and tell them it's the end of the road. Quiero que mires a tu vecino y dile, es el final del camino. They're probably like, what? No, I need you to say it like you mean it. Like, it's the end of the road for you, buckaroo. Y quiero que lo digas como que si lo sientes, es el final del camino para Say it ti. like you mean it and tell them, no, it is the end of the road for you. Dile como que si lo sientes, dile, es el final del camino. You're done. Ya terminaste. And God's about to take over. Y Dios va a tomar control. I believe that God is trying to speak to this generation Yo creo que Dios le quiere hablar a esta generación that is stuck in the dead ends of life. que está estancada a los últimos de la vida. That is stuck and have camped in a place that was not meant for you to camp in. Que está estancado y está acampando en un lugar donde no tenías que acampar. That you have made a home where God is telling you to get up and go. Donde has hecho una casa donde Dios te está diciendo que te levantes y vayas. So today, as we go ahead and express the end of the road, Así que esta noche, mientras que expresamos el final del camino, I want you to remind yourself, quiero que te recuerdes a ti mismo. Lord, I want to come to the end of the road. Dile, Dios, quiero llegar al final de mi camino. I want to be able to come to the end of myself. Quiero llegar al final de mí mismo. You know what's crazy about this concept of coming into the end of the road? ¿Sabes lo que es loco de este concepto de venir al final del camino? Is that we all go through it. Es que todos pasamos por ahí. I don't care where you come from, No me importa dónde veniste, what you've done, qué es lo que has hecho, how good you think you qué are. tan bueno piensas que eres. We all come to a place where we hit a dead end. Todos llegamos a un lugar donde ya no hay más camino. Have you ever been there? ¿Has estado ahí? I'm like, have you been real with yourself and said, you know what? I don't know what to do anymore. ¿Has sido real contigo mismo y has dicho, ya no sé qué más hacer? I don't have any moves left. Ya no tengo más que dar. I've tried everything I can. Lo he intentado todo. I've talked to everybody that I He could. hablado con todos. I've paid for resources to help me in He this. pagado por recursos para que me ayuden And en I no esto. longer know what to do. Y ya no sé qué más hacer. Now, I'm talking about some addictions. Estoy hablando de adicciones. I'm talking about some marital problems. De problemas matrimoniales. I'm not talking about, man, it was raining today and I got wet. It's a bad day. No estoy hablando de que estaba lloviendo hoy y me mojé y es un mal día. Oh, man, this is again, God, rain? Otra vez, Dios, la lluvia. I'm talking about the end of the road. Estoy hablando del final del I'm talking camino. about pornography addictions Estoy hablando de adicciones pornográficas that started off small. que empezaron pequeñas And then it started happening and you said, I can stop whenever I y want. después comenzó a pasar y decías, puedo
puedo parar cuando yo quiera. And then that turned into, you know what? I choose not to stop. That's a Y choice. entonces se convirtió en yo escojo no parar. And then it turns into, I don't know what to do to stop. Y entonces se convierte en ya no sé qué más hacer I'm para parar. I'm talking about alcoholism. Estoy hablando del alcoholismo. I'm talking about people who are in dead ends, not knowing what to do with these De addictions. gente que ha llegado al final del camino y ya no saben qué hacer con la I'm talking adicción. about broken marriages Estoy hablando con matrimonios who quebrantados have reached the end of what they can possibly do. que han llegado al final de lo que pueden hacer. That have like accumulated so much bills of counseling that they've been taking together. Que han acumulado tantos biles de consejería de lo que han tomado. That they've talked to all the perfect couples around them and then nothing works for Que them. han hablado con todas las demás parejas y nada les funciona. I'm talking about this end of the road for Estoy you. hablando de este final del Oh, camino. you thought it was just for the new believers, the people who are not saved? ¿Pensaste que era para los nuevos creyentes, los que no son salvos? I'm also talking to you who is a believer. También te hablo a ti que eres Those who creyente. puff up their chest and says, I've been a Christian for 10 plus years. Los que se inflan y dicen, yo he sido cristiano por más de 10 Oh, años. I'm a pastor's kid. You know, I know what's up. Yo soy hijo de pastor, yo sé cómo va eso. I've seen this stuff happen before. He visto eso suceder. But you keep doing the same sin over and over. Pero sigues haciendo el mismo pecado una y But you otra keep vez. lusting after people after you are trying so hard to stop. Y sigues teniendo lujuria tras gente cuando has tratado de And you parar. can't stop doing Y it. no puedes detenerte. I'm talking about the people who are in the church Estoy hablando de la gente que está en la iglesia, who do the right thing que hacen las cosas but correctas, seem to not get the right outcome. pero no tienen los buenos resultados. I'm talking about believers Estoy hablando de creyentes that have done the right thing, que han hecho lo correcto, that do everything they're supposed to do, que hacen todo lo que tienen que hacer and things ain't changing. y las cosas no cambian. The end of the road. Es el final del I want you to camino. look at your other neighbor Mira a tu otro vecino and now tell them, hey, it's the end of the road. y dile, es el final del camino. It's done for us. Y se terminó para nosotros. Tonight's about to be a night Hoy va a ser una noche where God's going to come and meet us here, donde Dios va a venir y se va a reunir con nosotros aquí. where we made a home in. Donde nosotros hicimos una casa. God's about to tell you, pack up your bags and you got to move. You got to get out of here. Dios te va a decir, agarra tus maletas, tienes que salir de aquí. I don't know how to do it, God. It's okay. No sé cómo hacerlo, Dios, está You bien. don't need to know. No tienes que saber. God, I don't have clarity. I don't know what you're telling me to do. It's okay. Dios, no tengo claridad, no sé qué hacer, está bien. You don't need to know. No tienes que All you saber. got to know is that there is a perfect will of God. Lo único que tienes que saber es que hay la perfecta That voluntad God de is Dios. sovereign. Que Dios es soberano. That God can reach you. Que Dios puede alcanzarte. That there is no sin outside of the saving of God. Que no hay pecado afuera de la salvación de Dios. But He needs us to come Pero Él necesita que nosotros vengamos to the end of our road. al final de nuestro camino. I believe that the problem in our generation is too many people are trying to build the road themselves. Yo creo que el problema con nuestra generación es que mucha gente quiere construir su propio camino. You've hit a dead end, Has llegado al final. but your strength your pride actually doesn't allow for you to stop and say, there's no more. Tu orgullo no te permite decir, pues ya no hay más. You keep trying to build the road where God is telling you to stop. Quieres seguir construyendo el camino donde Dios te ha dicho que pares. You use your own strength and your abilities and your knowledge to get to somewhere where God doesn't need you to go. Usas tus propias fuerzas, habilidades y conocimiento para llegar a un lugar donde Dios no te ha dicho que llegues. Reaching the end of yourself, El llegar al final de ti mismo, reaching the end of the road, llegar al final del camino, may make you feel like a failure, tal vez te hará sentir como alguien que falló, inadequate, como alguien que no es adecuado, unworthy, que no es digno, angry, enojado, confused, confundido, fearful, con miedo, broken. quebrantado. Have you ever felt this way? ¿Te has sentido de esta Have you ever manera? felt like you hit a dead end ¿Te has sentido como que si has llegado al final del camino and you are angry with God? y estás enojado con And you are Dios? angry with people. Y estás enojado con la gente You are blaming them and you are fearful y estás culpando y tienes temor. because of those who are control freaks and no longer know what to do anymore. Los que quieren tener control y ya no saben qué más hacer. That you feel unworthy. Que te sientes indigno, That you feel like a failure. que te sientes como un perdedor. I'm talking to people Estoy hablando a gente that could be honest with themselves. que pueden ser honestos consigo mismos, That could come to this place que pueden venir a este lugar and say, I don't have it all together. y decir, no lo tengo todo bien. I'm so imperfect. Soy tan imperfecto, I'm broken. soy quebrantado, I'm destroyed. estoy destruido, I don't trust anymore. ya no confío I'm más. talking about people who are just done. Estoy hablando con gente que ya terminaron. I'm talking to people Estoy hablando con gente that have reached the point que han llegado al punto
that they even stopped trying. que ya dejaron de intentarlo, That they're just on autopilot. que ya están solamente en piloto automático. People that are on autopilot La gente que ya está automáticamente is people who have grown accustomed es la gente que se ha acostumbrado to the things that are not of God, con las cosas que no son de Dios and they become normal. y se convierten normales. You've gotten so used to Te has acostumbrado all the bad things that are happening in your life. a todas las cosas malas que suceden en tu You know what that vida. looks like? ¿Sabes cómo se mira eso? That's somebody that says, you know what, maybe that's just the cards I was dealt. Y ese es alguien que dice, ¿sabes qué? Tal vez esa es mi suerte. Hey, you know what, it's because of the family that I got. ¿Sabes qué? Es por la familia que recibí. Hey, you know what, it's because, you know what, I didn't graduate high school, so that's just the road for me, man. Hey, you know what, forget education. Es que sabes que no me gradué de la high school y ese es el camino para mí. Olvídate de la educación. That isn't for me. Eso no es para mí. I'm talking about people who have given up at the end of the Estoy road. hablando de gente que se ha dado por vencido al final del And camino. God was able to show me a generation that has stayed at the dead Y Dios ends. me demostró una generación que se ha quedado en el final del The camino. people that have made a home here. Gente que ha hecho un campamento, una casa ahí. People that have gotten stuck. La gente que se ha estancado. People that have giftings, talents, and potential. La gente que tiene talentos, habilidades y potencia. People that God has called, Gente que tienen un llamado de Dios, but have allowed themselves to be deceived by the devil. pero se han permitido engañar por el diablo. Convinced that they are talentless. Convencidos que no tienen talento. Convinced that God is no longer with them. Convencidos que Dios ya no está con There's ellos. two things that happen when you reach the end of the road. Hay dos cosas que suceden cuando llegas al final del camino. Number one is we either distance ourselves from God Número uno, ya sea que te distancias de Dios or we draw near to Him. o te acercas a Dios. I ask a question tonight. Hago una pregunta hoy. When you are at the end of your road, Cuando estás al final del camino, when you fail, cuando has fallado, when you make mistakes, cuando has cometido errores, which one are you? ¿cuál eres tú? Do you run from God ¿Corres de Dios or do you run towards God? o corres a Dios? Humanity shows us La humanidad nos enseña they run from God, que corren de Dios, that they run away from what's good, corren afuera de lo que está bueno, that they actually convince themselves, you know what, there's no even a chance to try, forget it. que se convencen, sabes que ni hay una oportunidad para intentarlo. I'm too far gone, like I've done too much. Ya he hecho demasiado, estoy muy lejos. Or those of you who have been in this journey and have asked God for forgiveness more than 1,000,000 times. Los que han estado en esta jornada y le han pedido perdón a Dios más de 1,000,000 de veces. How many of you have felt and say like, God, I know you probably just tired of me at this point. ¿Cuántos han dicho, Dios, yo sé que tal vez ya estás cansado de mí? a Here este I go punto? again with the same thing, Y aquí voy otra vez con la misma cosa, asking you to forgive me for the same thing. pidiéndote que me perdones por la misma cosa. You've been so good to me and I failed you again. Has sido tan bueno conmigo y te fallé otra vez. God, I'm so dumb. Dios, soy tan tonto. I'm such a failure. He fallado tanto. I'm unworthy. Soy indigno. See, this is what our generation is dealing with. ¿Sabes? Eso es lo que con lo que nuestra generación trata. They've allowed themselves to be deceived Se han permitido ser engañados by something that is not biblical, por algo que no es bíblico, by something that is not in the Word of God. por algo que no está en la palabra That's de something Dios, that goes against the nature of who God is. algo que va en contra de la naturaleza de quién es Dios. And God is waiting for somebody to stand up Y Dios está esperando que alguien se levante and admit who they are y admita quiénes son and can feel what they feel, y puedan sentir lo que sienten, but that they can let God work with it anyway. pero pueden permitir que Dios trabaje con eso, Where they can see their donde brokenness, pueden ver su quebrantamiento, but they can see the power of God over their brokenness. pero pueden ver el poder de Dios sobre su quebrantamiento. People that are in the end of the road La gente que está al final del camino, either draw closer to God or they distance themselves from Him. ya sea que se acercan a Dios o se distancian de Dios. A part of James 4:8 says, Una parte de Santiago 4 dice, simple, you've heard it before, come close to God simple, lo han escuchado, acérquense a Dios and God will come close to you. y Él se acercará a ustedes. There is a secret in this verse. Hay un secreto en este versículo. There is an activation that needs to happen on your behalf. Hay una activación que tiene que suceder de tu parte. You got to draw close to God. Tú tienes que acercarte a Dios. Many of the times we wait for God to come to us, Muchas de las veces esperamos que Dios venga a nosotros, where God is waiting for you to get desperate enough, cuando Dios te está esperando que tú te desesperes lo suficiente, where God is allowing for you to reach the end of yourself, donde Dios quiere
quiere que llegues al final de ti so you can mismo. finally come to the conclusion. Para que tú puedas llegar a la conclusión. Lord, I can't do it on my own. Dios, ya no puedo hacerlo yo solo. God, I need you in this moment. Dios, te necesito en este Father, I momento. surrender everything that I can no longer bear. Padre, rindo lo que ya no puedo cargar. So when this verse says, come close to God, Cuando este versículo dice acércate a Dios, it is challenging you te está retando to take a step of faith. a tomar un paso de fe. This verse sounds nice when you say, come close to God, he'll come near to you. Este versículo se oye bien cuando dice acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. But what happens when you come close to God and he's not answering you? Pero ¿qué sucede cuando te acercas y Él no te está contestando? What happens when you're drawing close to God and you still feel like darkness surrounds you? ¿Qué pasa cuando te acercas a Dios y todavía sientes la oscuridad a tu alrededor? What happens when you keep and have been praying for your family to be saved and it just doesn't happen? ¿Qué pasa cuando estás orando por la salvación de tu familia y no sucede? What happens when you live the broke life and then you're asking God to provide and then just nothing falls from heaven? ¿Qué sucede cuando has vivido una vida donde no tienes financieramente y le pides a Dios y nada pasa? What happens when you are at the end of yourself, ¿Qué sucede cuando estás al final de ti mismo? where you got no more move? Donde ya no tienes más movidas. Where do we draw near to? ¿Hacia qué nos acercamos? I'll tell you where we draw near to. Yo te digo hacia qué nos We acercamos. draw near to what is easy. Nos acercamos a lo que es fácil. And I'm telling you this because I've been through it. Y te estoy diciendo porque yo lo he atravesado. There in moments where I've reached the end of the road, En momentos cuando he llegado al final del camino, we always take matters into our own hands. siempre tomamos asuntos a nuestras propias manos. We always rely on the pleasures, Siempre dependemos en los placeres, on the quick en fixes. los arreglo rápido. Because sometimes waiting and drawing near to the Lord, Porque entre veces el esperar y acercarse a Dios it isn't packaged the way that we want no to. está empaquetado de la manera que nosotros I want to queremos. tell you Yo quiero decirte that the blessings of God, que las bendiciones de Dios, that your next season, de tu siguiente temporada, that the next chapter in your life, que el siguiente capítulo de tu vida it won't happen no va a suceder if you keep doing the same things you've done before. si sigues haciendo lo mismo que siempre has hecho. If you stop not waiting on the Lord and you just take matters into your own hands. Si paras de esperar en el Señor y tomas asuntos en tus propias God is manos, wanting you to draw near to Him Dios quiere que tú te acerques a Él, regardless of how it's a packaged, pesar de cómo esté empaquetado, regardless of whether you agree with it or not. a pesar si estás de acuerdo o no. This is where we put faith and trust in the Lord. Aquí es donde ponemos nuestra fe y confianza en el Señor. It is when we draw near to Him Es cuando nos acercamos a Él and we're in the waiting. y estamos esperando. It's when we draw near to Him Es cuando nos acercamos a Él and we don't hear nothing. y no escuchamos nada. It is when we draw near to Him Es cuando nos acercamos a Él with no other moves. sin ninguna otra movida. How many of us have ever prayed to God with a plan B? ¿Cuántos hemos orado a Dios teniendo un plan B? God, look, I'm coming to you. I have nothing else. I'm giving you, I'm surrendering everything. Padre, vengo hacia ti, no tengo nada más, te rindo todo. But I'm holding on, Lord, to a plan B just in case you don't come through. Pero me estoy agarrando del plan B por si no vienes. Just in case you don't heal me, God, I just want to be able to just find some strength here. Por si no vienes a mí, no me sanas, aquí quiero How encontrar. many times do we approach God with plan Bs? ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios con un plan B? And you confuse and that you think that you're just being proactive. Y estás confundido pensando que eres proactivo. And you confuse it and thinking like, oh no, I'm a control freak, so I got to make sure I at least got something to fall on. Como eres controlador, tienes que tener un plan B en donde caer. It doesn't work in the kingdom. No funciona en el When you reino. take steps of faith, Cuando tomas pasos de fe, you got to know that the next step you're about to take, tienes que saber que el siguiente paso que vas a tomar, even though it looks like it's an empty space and nothing's going to sustain your weight, aunque se mira que está vacío y nada te va a sostener, that God is going to hold you up. que Dios te va a detener. A step of faith means that it makes you uncomfortable. Un paso de fe significa que te hace incómodo. It's never going to be comfortable. Nunca va a ser cómodo. You're never going to be really sure. Nunca vas a estar seguro. You're never going to really know you're ready. No vas a saber que estás listo. God needs you to take a step of faith. Dios necesita que tomes un paso God de is fe. challenging our generation. Dios está retando nuestra generación. This unbelieving generation Esta generación to incrédula take a step without knowing. a tomar un paso sin saber. That sounds crazy. Eso se oye loco. I'm asking you to take a step without knowing what's going to happen. Te estoy pidiendo que tomes un paso sin saber lo que va a It sounds suceder. crazy to those who don't put their trust in God. Se oye loco para los que no confían en It sounds Dios. crazy to those who have never experienced the love and the graciousness and the mercy of God. Se oye loco para los que no han experimentado la gracia y el amor de But those Dios. alone, Solo, unworthy, indigno,
inadequate inadecuado. are moments Son momentos that God's telling you, I'm about to do a new thing. donde Dios te está diciendo, voy a hacer algo nuevo. I need us to understand that this is the way of the kingdom. Necesito que entendamos que esta es la manera del reino. That we don't obtain and seek the kingdom and see the blessings of God Que no obtenemos y ver el reino y la bendición de Dios because of the things that we do here in church. por las cosas que hacemos aquí en la iglesia. Because of our good things and deeds that we do outside of the church. Por las cosas buenas, los buenos hechos que hacemos afuera de la We iglesia. come to experience the fullness of God Venimos a experimentar la plenitud de when you Dios reach the end of yourself. cuando llegas al final de ti mismo. When you say, Lord, I can no longer do this. Cuando dices, Dios, ya no puedo más. I can no longer have the strength. Ya no puedo tener la fuerza. I ask myself all the time, what is the purpose of coming into this season? Me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el propósito de entrar a esta temporada? What is the purpose of us coming to the end of ourselves? ¿Cuál es el propósito de llegar al final de mí mismo? All of us have experienced it. Todos lo hemos experimentado. There are moments in my life Hay momentos en mi vida where I cry to my wife donde lloro con mi esposa and I tell her like, I'm such a loser. y le digo, soy un perdedor. Like I don't have it in me. No lo tengo dentro de I mí. don't know why I'm here. No sé por qué estoy I aquí. don't know why this is happening. No sé por qué eso está sucediendo. And my wife takes this position Y mi esposa toma esta posición to speak into what God has seen in me. de hablar hacia lo que Dios ha hecho en And mí. speaks over the things that God has placed in me that I can't see in that moment. Y habla sobre las cosas que Dios ha puesto dentro de mí que yo no puedo ver en ese You need to momento. align yourself to people Tú tienes que alinearte a that gente can see all that God has created you to que be, puede ver todo lo que Dios te ha creado a hacer so that you can be able to fulfill your purpose here on earth. para que puedas completar tu propósito aquí en la tierra. You need to actually, if you're single, you need to, that's what should be a quality. Si tú eres soltero, eso debería ser una cualidad. You should look for somebody that sees a God in you. Debes de buscar a alguien que mira a Dios dentro de Not all the ti. things that disqualify them from your list. No todas las cosas que los descalifican de tu lista. Everybody's so busy looking at people and saying, nope, this is not horrible hair. I don't like their shirt. Están ocupados viendo la lista y diciendo tienen mal el pelo, no me And gusta su no one playera. is looking at the God inside of Y somebody. nadie está viendo a Dios dentro de alguien. To say he's a little rough around the edges, but there's a calling over his Y life. decir, pues no está tan bien, pero hay un llamado But sobre there is su vida. purpose over her Hay life. propósito en su vida. But she seeks the Lord with all her heart. Pero busca a Dios con todo su corazón. God is looking for people Dios está buscando a gente who see beyond the exterior. que miran mucho allá, más allá del exterior. That when you come into the end of yourself, Que cuando llegas al final de ti mismo, they can come and tell you you're chosen. puedes venir y decir, tú eres escogido. God created you. Dios te creó. He made you Él te hizo for such a time like para un this. tiempo como este. You may not be qualified, Tal vez no estás calificado, but God doesn't need your pero qualifications. Dios no necesita tus He needs a calificaciones. surrendered heart. Él necesita un corazón rendido. Fellas, he doesn't need your strength. No necesita tu fuerza. He needs you to surrender your ego. Necesita que rindas tu orgullo. He doesn't need what you know. No necesita lo que tú sabes. He needs your submission. Necesita tu He sujetación. can't work where somebody is trying to do it for themselves. No puede trabajar con el que lo está haciendo por sí mismo. He can't do work when somebody's too busy trying to do God's work for him. No puede trabajar con los que hacen el trabajo de Dios por él. When we come into the end of ourselves, Cuando llegamos al final de nosotros we mismos, realize that there is a purpose for it. nos damos cuenta que tiene un propósito. It is for us to be able to see the will of God in that season. Es para que nosotros miremos la voluntad de Dios en esa temporada. At the end of yourself, Al final de ti mismo, you will discover the will of God over your life. vas a descubrir la voluntad de Dios sobre tu You may vida. be clueless in where you feel like you are. Tal vez no tengas idea de dónde tú estés. You may have been going to school for so many years and still not know what you're going to do. Tal vez fuiste a la iglesia, a la escuela por tantos años y no sabes qué tienes que hacer. But at this moment where you're in this unknown, Pero en este momento donde estás en lo desconocido, there is still truth. todavía hay verdad. There is still the will of God. Todavía está la voluntad There de is still the Dios. sovereignty of Todavía God. está la soberanía de Dios. There is still something that is true about you that you probably don't even know. Todavía hay unas verdades dentro de ti que tú tal vez no sabes. But the problem is that we don't go to the scriptures. El problema es que no vamos a la The escritura. problem is that we don't seek God to see what he says about when I'm in this season. El problema es que no buscamos ver qué dice Dios cuando yo estoy en esta temporada. We go to our friends and then come back and say, I feel like the Lord is leading me. Vamos con nuestros amigos y decimos, yo siento que Dios me está guiando. And we don't consider Y no consideramos the spoken, la hablada, the written word of God. la escrita palabra de Dios. When we are in this season of the end, Cuando estamos en esa temporada del final, it is a nasty, dirty, dark
place. Es algo que está sucio y oscuro. You don't know nothing. No sabes nada. You ever went somewhere Has ido a un lugar and it was the wrong place? y es un lugar equivocado And you walk in there y tú entras ahí and then now you're lost. You're like, wait a minute. y ahora estás perdido. This wasn't where I was planning to go. Y dices, no era, aquí no era donde yo quería This ir. wasn't where my destination was. Aquí es donde no era mi destino. Have you ever been in those moments Has estado en esos momentos where you actually go into a dead-end neighborhood? donde llegas a una vecindad donde ya no hay salida. What do? ¿Qué haces? Make a little U-turn. Haces un U-turn. There's nothing else to do here. Ya no hay nada más que hacer aquí. Oh, it's a nice neighborhood, nice houses. Get out. Bonitas casas, pero te sales. You can't live there. You can't camp there. No puedes estancarte ahí y acampar There's ahí. no exits. You just got to turn around, U-turn. No hay salida, siempre tienes que darte la vuelta y salir. When we enter into the end of ourselves, Cuando llegamos al final de nosotros, we receive divine direction from God. recibimos dirección divina de Dios. If Sí, we are listening to when He speaks. estamos escuchando cuando Él habla. You know, I was reading this article today about realtors talking about dead-end neighborhoods. Estaba hablando un artículo de bienes raíces, hablando de vecindarios que ya están muertos. And in Minnesota, they did a study that showed that most home buyers want a dead-end street. Y Minnesota hizo un estudio que la mayoría de compradores de casa buscan un vecindario donde no hay salida. When they did the survey and asked many of the home buyers on why, Cuando hicieron la encuesta y preguntaron a los compradores por qué, they said because there's a lot less foot traffic and noise. dijeron porque hay mucho menos tráfico y ruido. I don't know what this is like. No sé cómo es eso. For 14 years of my life, I lived in the ghetto. Por 14 años viví en el ghetto. Then I got some peace and quiet when we moved into a nicer Y place. después agarré silencio y tranquilidad cuando nos movimos a un lugar mejor. But when I got married, I moved to the north of like Long Beach area. Y cuando me casé nos mudamos al norte de Long Beach. And my place is in the middle of a main street. Y mi lugar está en medio Okay. de una calle principal. We live next to a fire station, Vivimos a la par de una estación de bomberos. and then there's an airport like a couple miles, the Long Beach airport. Y está el aeropuerto de Long Beach a unas millas. And then there's a park on the corner of my neighborhood. Y hay un parque en la esquina de mi vecindario. And I didn't realize how much noise was going around Y no me di cuenta de cuánto ruido había because I had desensitized myself. porque me había desintetizado. I have gotten used to the noise. Me había acostumbrado al ruido. But people that live in dead-end streets, Pero gente que vive en vecindarios donde no hay salida they don't have to worry about that. no tienen que preocuparse de eso. So I was able to get this revelation, this spiritual revelation Pude agarrar esta revelación espiritual of what people consider such a ugly place, a dark place to be. de lo que la gente considera un lugar oscuro y sucio donde está. To be the very place where you can be able to hear the voice of God. Ser el mismo lugar donde puedes escuchar la voz de That in this Dios. moment of uncertainty, of not knowing where else to go, Que en esos momentos de inseguridad, sin saber a dónde más ir, in the moment of no more direction for your life, en el momento donde ya no hay dirección para tu vida, it's an opportunity for us to listen to the voice of God. es una oportunidad para escuchar la voz de Dios. It's an opportunity for us to get rid of all the noise around us Es la oportunidad para sacarnos todo el ruido que hay and to stop listening y detenernos de and escuchar only lend an ear to the Lord. y solamente prestar atención a Dios. When we are at the dead end, Cuando estamos al lugar we de get to know salida, God's will over our life. podemos conocer la voluntad de Dios sobre nuestras So vidas. maybe you've been in a season Tal vez has estado una temporada where you have no more moves, donde ya no tienes más movidas, where you've tried it all. donde lo has intentado todo. I'm talking about, look, I'm not even talking about external Y no things. estoy hablando de cosas externas. I'm talking about people with insecurities. Estoy hablando de gente con inseguridades. I'm talking about people who have been dealing with anxiety and depression all of their life. Gente que ha tratado con ansiedad y depresión todas sus vidas. That thought that's been in your head since you were a little kid, Ese pensamiento que ha estado en tu cabeza desde que eras niño, that you are not good enough. que no eres bueno lo suficiente. People have gotten stuck there. La gente se ha estancado ahí. They have made a home there. Han hecho una casa ahí. And God wants to be able to wake up this Y generation Dios quiere levantar a esta and generación let them know that there is still much more road ahead of y you. decirles que todavía hay más camino dentro de ti. That the story is not done. Que la historia no se ha terminado. That you have more to Que give. tienes más que dar. That you have still something in the tank. Que todavía tienes algo en el tanque. That you were created by a creator of all things. Que fuiste creado por el creador de todas las
las cosas. That you have inside of you some godly potential you haven't even unlocked. Que tienes dentro de ti potencial divino que todavía no has descubierto. God is trying to wake up Dios quiere levantar that thing that has been dead for a long time. eso que ha estado muerto por tanto That thing tiempo. that has been locked up Eso que ha estado escondido por tanto tiempo. because the enemy has convinced us Porque el enemigo nos ha convencido that the game is over for que el us. juego ya se terminó para nosotros. Look at what Romans 8:28 says. Mira lo que Romanos 8:28 dice. And we know that God causes it. We're talking about understanding in this season the will of God. Estamos hablando de entender en esta temporada la voluntad de Dios. And this is what Paul says. Eso es lo que Pablo dice. And we know that God causes everything to work together for good. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas que obren para bien. For those who love God and are called according to his purpose for Para them. los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. I know that this season has felt silent for you. Yo sé que esta temporada se ha sentido silenciosa I know para that maybe ti. you have had some unanswered prayers in your life. Tal vez has tenido oraciones que no han sido contestadas. But God's silence is not him ignoring your process or delaying your blessings. Pero el silencio de Dios no es que Él te esté ignorando o que esté tardando sus It is bendiciones. actually him and his will being active and using it Es Él y su voluntad ser activa so that you can fulfill your purpose. para que tú puedas llenar tu propósito. So what we think that is silence from God, Para lo que tú piensas que es silencio the de Bible Dios. says that he's even using that to work all things together. La Biblia dice que Él lo está usando para trabajar todo para That he bien. is using all of this because he is working when we think he's silent. Que Él está usando todo esto porque Él está trabajando cuando pensamos que Él está silencio. The silence might be saving you from that bad relationship. El silencio tal vez te está guardando de esa mala relación. The silence and lack of response might be saving you from that bad business decision. El silencio y la falta de respuesta tal vez te está salvando de ese mal negocio. The silence is always God working El silencio significa que Dios siempre está in trabajando the areas that we don't know. en las áreas que no conocemos. Coming to the end of ourselves El llegar al final de sí mismo allows God's will to be active in our life. permite que la voluntad de Dios sea activa en nuestras It allows for vidas. God to be able to continue Permite que Dios continúe when you surrender cuando tú te rindes your will. tu voluntad. Our question tonight is, Nuestra pregunta hoy how many es: of us have been fighting for so long? ¿cuántos de nosotros hemos peleado por How tanto many of tiempo? us cannot hear the voice of God ¿Cuántos de nosotros no podemos escuchar la voz de because Dios? we're too busy Porque estamos tan ocupados listening to our own voice, escuchando nuestra propia voz, listening to our circumstance, escuchando nuestra circunstancia, telling us that it's over, diciéndonos que se it's acabó, done. que ya se terminó, You're never going to be a homeowner. que ya no vas a poder ser un propietario You're de never going to casa, have a healthy relationship. no vas a tener una relación saludable, You're never going to have a healthy community. no vas a tener una buena comunidad, You will never escape poverty. nunca vas a escapar de la That is the pobreza. lie of the devil, Esa es la mentira del to diablo, keep people stuck el mantenerlos estancados and keep them from unlocking potential y mantenerlos sin desbloquear ese potencial and what God has placed in them. y lo que Dios ha puesto dentro de ellos. Isaiah spoke, Isaías habló. and he said in Isaiah 64:4, Isaías 54:4. who acts on behalf of the one who waits for him. El que actúa en lugar del que espera por él. He acts on behalf Él actúa en lugar of those who wait on him. de los que esperan en él. Question is, are we waiting on him? La pregunta es, ¿estamos esperando Or are en we él? waiting for our plans to come about? ¿O estamos esperando que nuestros planes Are we waiting sucedan? on God? ¿Estamos esperando en Dios? Or are we waiting for our plan to come about and say, Lord, no? ¿O estamos esperando que nuestros planes sucedan? Le decimos I Dios wonder no. how many times God came Me pregunto cuántas veces Dios vino into your situation a tu situación and we dismissed him because it didn't look like the way that we planned it. y lo ignoramos porque no se parecía como nosotros lo planeamos. God is working Dios está trabajando on behalf of those who wait on him. en lugar de los que esperan en él. I know we sing the song, Wait on You, Lord, Yo sé que cantamos la canción de esperar a Dios, but waiting hurts. pero el esperar duele. Waiting kind of sucks. El esperar no se siente bien. You ever been in the DMV? ¿Has estado en el DMV? Oh my gosh. Man, we don't even like being in the drive-thru for like more than 2 Ni minutes. nos gusta estar en el drive-thru por más de 2 minutos. We hate waiting. Odiamos esperar. We live in a society that hates anything that is not instant. Vivimos en una sociedad donde odia todo lo que no es instante. And then when we come to God and he makes us wait, Y cuando venimos a Dios y Él nos hace esperar, we take the step aside, Lord, I'm going to take care of y le this. decimos, Dios, muévete a un lugar, yo me voy a encargar. But the Lord is asking us to wait on him. Pero Dios nos está
diciendo que lo esperemos. In the midst of your dead end, En medio de tu He's trying to make a way. camino sin salido, Él quiere hacer un lugar. Jesus submitted to the will of the Father. Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Jesus himself submitted. Jesús mismo se sujetó. He came to the end of himself. Él vino hacia el final de él mismo. Because Jesus was all man, he was all God. Porque Él era todo hombre y todo Dios. Look at what John 6:38 and 39 says. Mira lo que Juan 6:38 y 39 dice. For I have come down from heaven Porque he bajado del cielo to do what? para hacer que To do the will of God who sent me. para hacer la voluntad del Padre que me envió. Not to do my No hacer mi will. voluntad. That's Jesus Eso es Jesús. saying that I'm here to do the will of the Father Diciendo yo estoy aquí para hacer la voluntad del and Padre not my own. y no la mía. This is Jesus Ese es Jesús at the moment where he had to pray. en el momento donde tenía que orar. Lord, if it's possible not to go through this horrible death, Padre, si es tu voluntad que no pase esta horrible muerte, let this cup pass, Lord, que esta copa pase, but let your will be done. pero que sea tu voluntad la que se haga. Jesus came to the end of himself. Jesús llegó al final de He sí knew mismo. that he could avoid the death at the Él cross. sabía que podía evitar la muerte en la cruz. But him going through this season Pero él atravesar esta temporada that brought him much pain, que le trajo tanto dolor and because he endured it, y porque lo supo sobrepasar, we get to have the opportunity nosotros tenemos la oportunidad to delight and enjoy the new thing that came out of de it. disfrutar lo nuevo que salió de ahí. Out of the dead end, Afuera del lugar que no tiene camino, something new came out. algo nuevo salió. I'm here to tell you that there is something new in your life Yo vengo a decirte que algo nuevo en tu vida that requires for you to activate que requiere que tú actives the will of God over your life. la voluntad de Dios sobre tu vida. The thing is that it's not going to look by your own strength. La cosa es que no se va a ver por tus propias fuerzas. It's going to come by you surrendering it to Va God. a venir cuando tú lo rindes delante de It's going to Dios. come by you letting go of the situation and letting God work in it. Va a venir cuando sueltes la situación y permites que Dios It's going to trabaje. come by you trusting the Lord with everything that you have. Va a venir cuando confíes en Dios con todo lo que tengas. God is not ignoring or delaying your process. Dios no está ignorando o poniendo en tardanza tu Many of the proceso. times we fall into this mistake where we think the enemy we convince ourselves that the enemy is trying to delay our process. Muchas veces caemos en el error que pensamos que el enemigo quiere poner en tardanza nuestro proceso. But God is well aware of where you are right now. Pero Dios sabe exactamente dónde tú estás ahorita. God knows exactly what you need right now. Él sabe lo que tú necesitas And ahorita. it may take a little bit longer. Y tal vez se va a tardar un poquito más. And it might not be packaged the way you Y thought. tal vez no va a estar empaquetado de la manera que tú quieres. For if you're enduring, you wait on the Lord. Pero si tú perseveras y esperas en el Señor, He will give you strength. Él te va a dar fuerza. He will provide the hope that you Va a lost. proveer la esperanza que perdiste. He will help you find all the things that you have lost hope in. Te va a ayudar a encontrar todas las cosas que ya has perdido esperanza. God is trying to meet you here today. Dios quiere encontrarte aquí ahora. In any situation you find yourself. En cualquier situación en la que te encuentres. Some of us don't share the darkness of our life. Algunos de nosotros no compartimos las oscuridades de nuestras vidas. We only share the good stuff. Solo compartimos las buenas cosas. But no one shares the troubles that we go through. Pero nadie comparte los problemas que pasamos. And I wholeheartedly believe Y creo con todo mi corazón that people will come to the feet of Jesus que la gente va a venir a los pies de Jesús when you stop doing it on your own strength. cuando dejes de hacerlo con tu propia fuerza. When they see the transparency over your life. Cuando miren la transparencia en tu vida And they see that if God can do it with you, y miren que si Dios lo puede hacer contigo, He can do it with me. lo puede hacer conmigo. God is trying to bless you. Dios quiere bendecirte. God is trying to give you more than you have ever imagined. Dios quiere darte mucho más de lo que te has imaginado. But we have a generation who has been convinced Pero tenemos una generación que ha sido convencida that maybe this is just as good as it gets. que tal vez esto es lo bueno que se va a poner. And God is here to tell you Y Dios está aquí para decirte He's not done with you, que Él no ha terminado contigo, that He is still here, que Él aún está aquí, willing to take you broken, dispuesto a tomarte quebrantado, defeated, derrotado, lost. perdido. And you can, in this place, Y tú puedes en este lugar let go soltar of the burden that was never meant for us to carry. de las cargas que nunca fueron para que tú cargaras. I'm going to ask you to stand to your feet in this moment. Te voy a pedir que te pongas de pie en este momento. And I'm going to conclude by equipping you Y quiero terminar equipándote
and reminding you y recordándote that God is ready to use you. que Dios está listo para usarte. I don't care if you feel ready or not. No me importa si te sientes listo o no. God is ready to meet you right there. Dios quiere encontrarte donde tú estás. Look at what Hebrews 13:21 says. Mira lo que Hebreos 13:21 dice. He may equip you with all you need for doing His will. Él te va a equipar con todo lo que necesitas por hacer su voluntad. May He produce in you, Que Él produzca en ti, through the power of Jesus a Christ, través del poder de Jesucristo, every good thing that is pleasing to Him. todas las cosas buenas que le complacen a Él. All glory Toda gloria to Him forever and ever. a Él para siempre y siempre. The good thing that He's about to do in your life Lo bueno que está a punto de hacer en tu vida is so that He can get the glory. es para que Él se lleve la gloria. It's so that people can see a generation who is broken Es para que la gente pueda ver una generación que está quebrantada and see what God can do with it. y puedan ver lo que Dios puede hacer con ella. Maybe you grew up thinking that you can't dream bigger than what you've dreamed before. Tal vez tú creciste pensando que no puedo soñar más allá de lo que ya has soñado. But I'm asking you to surrender that today Pero te estoy pidiendo que rindas eso hoy and believe God for the impossible over your life. y créele a Dios por lo imposible sobre tu vida. Believe that God can make you a home healthy environment. Cree que Él puede ser un hogar saludable, That He can establish you with healthy relationships. que Él puede establecerte con relaciones saludables, That He can save you from the mentality of poverty. que Él te puede salvar de la mentalidad de pobreza, That He can save those people that you think are unreachable. que Él puede salvar a las personas que tú piensas que son inalcanzables, That He can heal you from any sickness you think que Él puede sanarte de cualquier enfermedad is set in stone. que ya está dicha y hecha. Jesus is a healer. Jesús es un sanador. He restores. Él restaura, He loves. Él ama. You want to know how I know? ¿Quieres saber cómo sé? Because He's done it in my life. Porque lo ha hecho en mi vida. I am the least of you, Yo soy el menor de ustedes, worthy indigno to be here and speak. de estar aquí y hablar, But God chose me pero Dios me escogió the same way that God chose you. de la misma manera que te escogió a And ti. we have a responsibility, Y tenemos una responsabilidad, not based off our own name, no basado en nuestro propio not nombre, based off all the good things that we do, no basado en todo lo bueno que but hacemos, based off of the good things He did in us, pero basado en lo bueno que Él hizo en nosotros, to live a life para vivir una vida, to do His will para hacer su voluntad and not our own. y no la nuestra. God is in this place Dios está en este lugar and He's ready to use you. y está listo para If you usarte. bring whatever it is that you have, Si tú traes todo lo que tú tengas, it is not too big for Him. no es tan grande para Él. If we read in the book of Hebrews chapter 11, Si leemos el libro de Hebreos 11, it talks about great examples of the faith. hablamos de grandes ejemplos de la fe. It talks about, I'm still using them. You're good. I'm still using them. God, one last thing. Una última cosa, He talks about heroes of the faith. hablan sobre los héroes de la fe. Yeah, I'm talking about the people we talk about and we admire, the Moses, Y hablamos de la gente que tú admiramos como Moisés, the Noah building the ark. Noé construyendo el arca. And it just talks and he says that these people were able to do amazing things. Y habla de cómo estas personas hicieron cosas increíbles, That they were able to take over kingdoms. que pudieron conquistar reinos, That they were able to heal people que pudieron sanar a in the gente name of Jesus. en el nombre de Jesús. And I looked at the list and I said, wow, these mighty men of God. Y vi la lista y dije, hombres poderosos en Dios, These mighty women of God. estas mujeres poderosas. And then I did a little bit of searching Y entonces comencé a buscar and I realized these were horrible people. y me di cuenta que esta era gente horrible, That they weren't always perfect. que no siempre fueron perfectos, That they had things that were broken inside que of them. tenían cosas que estaban quebrantadas dentro de ellos. And the Bible could have left these things out. Y la Biblia hubiese podido dejar estas cosas afuera, Because if there are heroes in the faith, porque si son héroes de la fe, then they gotta be like the heroes that we see on television. deberían de ser como los héroes que miramos en la tele. But even the heroes we see on television Pero aún los héroes que miramos en la tele have weaknesses. tienen debilidades, They have areas in their life. tienen áreas en sus And vidas. so I looked and I read everything that they did. Y vi y busqué todo lo que ellos hicieron. And look at this. Y mira esto, Jacob lied Jacob mintió and he created and he broke laws in his time. y quebrantó leyes en su tiempo. Noah, Noé, yeah, mighty Noah built the ark. Noé, el que construyó el arca, Boy got drunk. se emborrachó, Like beyond belief drunk, like belligerent. más allá del borracho. Samson, Sansón, God used, he was immoral.
Dios lo usó y era inmoral. He was a gigolo. Era alguien que le gustaba cosas sexuales. He was just in the flesh, just women, women, women. Y estaba en la carnalidad con mujeres y mujeres. Oh God, I'm trying to do your will, but women, women, women. Y Dios quiere hacer tu voluntad, pero habían las mujeres y las mujeres. Gideon, a mighty soldier. Gedeón, un gran guerrero, He was fearful. tenía temor. Rahab, Rahab she was a prostitute. era una prostituta. David had an affair David tuvo una infidelidad and then had someone murdered to cover it. y asesinó a alguien para cubrir eso. David, little King David, David, el rey pequeño, the chosen one, el escogido de the Dios, one we talk about who defeated Goliath. del que hablamos que derrotó a Goliat, He slept with somebody else's wife. se acostó con la esposa de alguien más. And then he had the man that she was married to killed to cover it. Y tuvo al hombre con la que ella estaba casado, lo mató para cubrirlo. And out of the seed of David, Jesus came on later on. Y de la semilla de Jesús, de David, vino Jesús. Elijah, a mighty prophet of the Lord, Elías, el profeta de Dios, was deeply depressed estaba completamente deprimido and didn't want to live no more. y ya no quería vivir. And God used his life Y Dios usó su vida because of the posture of his heart. por la postura de su corazón. Jonah, also a great prophet, Jonás, también un gran profeta, he ran from the Lord when he spoke to him. corrió de Dios cuando Dios le habló. The disciples fell asleep when they should have been awake praying for Jesus. Los discípulos se durmieron cuando deberían de haber estado orando por Jesús. Simon Peter openly denied the Lord Pedro negó a Jesús when they said, "Are you a follower of Jesus?" cuando le dijeron, tú eres un seguidor de Jesús. And he said, "I don't know him." Y dijo, no lo conozco. After walking with him, Después de caminar con after él, seeing the miracles he performed, después de ver los milagros que había he hecho, denied him. los negó. I've denied you a couple times, Lord. Yo te he negado otras veces, Dios. I've been embarrassed. Yo he tenido vergüenza. Then there was Moses, Después hubo Moisés, who killed a guy, que mató a una persona and he had a speech problem. y tenía un impedimento de hablar. And when the Lord called them to use him, Y cuando Dios lo llamó para usarlo, he said, "Lord, use somebody else. I can't do this. le dijo, Dios, usa a alguien más, yo no puedo. I can't speak. Yo no puedo hablar. Like I got I stutter. Yo titubeo mucho. I also killed somebody." Y también maté a alguien. God still used him Y Dios todavía lo usó. because God is in the business Porque Dios está en el negocio to utilize broken people de usar a gente quebrantada so that people can see what he can do. para que la gente mire lo que Él puede hacer. So maybe all of your life Tal vez toda tu vida you felt like you've been unworthy. te has sentido indigno. I want to tell you tonight Yo quiero decirte hoy that God wants to use your brokenness. que Dios quiere usar tu quebrantamiento. So if you take up that challenge, Así que si tú tomas ese I'm reto, going to ask you to take that step of faith quiero que tomes ese paso de fe and that you draw near to the Lord today. y que tú te acerques a Dios hoy. That you come up to this altar Que tú vengas hacia el altar and that we can together pray y que juntos podamos orar for God to use us one more time. para que Dios nos pueda usar una vez That in más. spite of who we are, Que a pesar de quienes somos, in spite of what we've done, a pesar de lo que hemos hecho, may it not stop us que no nos detenga from fulfilling the call of God. de hacer el llamado de Dios.